अभिनंदन लुगा दुकान थाना बजार जलेश्वर। तो फ्रेंड्स अभिनंदन लुगा दुकान रे स्पेशल शिवरात्रि पाई चली विराट साड़ी सेल। तो चलतु पूरा वीडियो शेष पर्यंत देखा। शिवरात्रि पाई स्पेशल चली ऑफर। तो आपण माने मन पसंद साड़ी नहीं पारे अभिनंदन क्लॉथ स्टोर। तो चलतु फ्रेंड्स सर्वप्रथम देखा कौन कौन रही सेल, केते टंकार कलेक्शन आरंभ रही, केते टका भितर रही। चलतु पूरा देखेबी मु आपको पूरा संपूर्ण वीडियो शेष पर्यंत वीडियो को देखते, जमा भी स्किप करूँ। भाई या नाम हूँ पापा सिल्क, जेटा मार्केट रे आपण गुटे गुटे साड़ी पाउछंती 1600-1700 टका मार्केट बिक्री होउची। एटा आपण को लागुची हमर बाय वन गेट वन 1200 टका रे गुटे नेबे आ गुटे फ्री नै जो। यार कलर आछि 10-15 प्रकार कलर अछि। यार डिजाइन भी एठी देखि दियंतु, वेराइटी डिजाइन अछि। एटा प्लेन डिजाइन देखिले, एटा या भीतर डिजाइन वाला भी आछि। ए टाइप रे देखंतु, पशापाली बॉर्डर रोचे, आंचलटा बमकेई टाइप रो रहउची डिजाइन टा। एमती आछो कलर अछि, विभिन्न प्रकार कलर अछि। देखंतु शिवरात्रि पई 600 टका अछि, एबे पडियो 450 टका पडियो। एबे नवा नवा कलेक्शन अछि, सब डिजाइन वेराइटी 15टा कलर 15टा डिजाइन सब अंजनी पाइबे। सबुटारे 15टा डिजाइन 15टा कलर आछियो। आवरी नवा मॉडल अछि, देखौछि आपन को आसु। एटा गोटे देखंतु 700 टका साड़ी आज्ञा, ये पड़ियो हमर 550 टका पड़ियो। ये अच्छी हमर 700 टका अछि, ओनली 550 टका पड़ियो शिवरात्रि पे। ई सब सेल भितरे आज्ञा, सब सेल भितरे अछि। एटा देखंतु 350 टका पड़ियो। सब कॉटन प्योर कॉटन ले आसीबो। आ एटा देखंतु 400 टका पड़ियो। एटा 400 टका पड़ियो। आ एटा देखंतु 700 टका अछि, 500 टका पड़ियो केवल शिवरात्रि पे। एटा देखंतु 600 टका अछि, 450 टका पड़ियो। एटा 550 टका अछि, 400 टका। ये आपनकर संबलपुरी साड़ी, सूता साड़ी ऊपर संबलपुरी डिजाइन है। यार बहुत वैरायटी अछि। यार दाम होती मात्र 400 टका। आपण मार्केट रे जो साड़ी 600 रु 700 टका दे किनिबे, हम पाखरे मात्र 400 टका पाइबे। आंचल भी देखछन्ती प्योर संबलपुरी डिजाइन रा आंचल आसीबो। कलर वैरायटी भी बहुत पाइबे। देखंतु पूरा संबलपुरी डिजाइन। देखो तुम देखो ना 850 टका अछि, ये डिस्काउंट के आपन 650 टका लागो। आज्ञा 850 रे डिस्काउंट 650 लागो। आज्ञा शिवरात्रि पे ऑफर, शिवरात्रि पे ऑफर चलछि वर्तमान। तार कलर वैरायटी बहुत अलग अलग आसीबो। 10 को डिजाइन पूरा आसीबो, 10 को क्वालिटी आसीबो। तो फ्रेंड्स मु आपण मानकु देखैली जो कोन को डिजाइन रे साड़ी अछि संबलपुरी। आपण मानकु भाई माने हमर देखैले नवा नवा डिजाइन रे सेल लागिछि, केमती मु आपण मानकु देखैली। एबे हमें हमर अभिनंदन क्लॉथ स्टोर रो प्रोप्राइटर को दिन धरी रहिबो ए सेल केते पर्यंत रहिबो। चलंतु हम दुकान ना अभिनंदन, बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट जलेश्वर रे एटा लोकेटेड। स्टेशन रु हाफ किलोमीटर, बस स्टैंड रु हाफ किलोमीटर। आ
ଆମର ଯୋଉ ସେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଯୋଉ 350 300 400 ଯୋଉ ରହିଛି ସେଲ୍ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଛି ନା କେବଳ ଏଇ ଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ? ଆମର ସେଲ୍ ବର୍ଷ ସାରା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସେଲ୍ ରୁହେ। ଆମ ପାଖରେ 99 ରୁ ଶାଢ଼ୀ ପାଇପାରିବେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ନିଜେ ଶାଢ଼ୀ ବନଉ, ଆମେ ଶାଢ଼ୀର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର। ଆମ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟି ପାଇବେ। ହୋଲସେଲ୍ ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ସୁଲଭ ମଧ୍ୟରେ ପାଇବେ। ଘରେ ବସି ଆପଣ ବେପାର କରିପାରିବେ। ହୋଲସେଲ୍ ରିଟେଲ୍ ସମସ୍ତେ ନେଇପାରିବେ। ଆମ ପାଖରୁ ସେମି ହୋଲସେଲର ବି ନେଇପାରିବେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ନିଜେ ମାଲ ତିଆରି କରୁ। ଗୋଟେ ଫ୍ରି 800 ଟଙ୍କାର ପାଟ ନେଲେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରି, 900 ଟଙ୍କାର ପାଟ ନେଲେ ଗୋଟାଏ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟାଏ ଫ୍ରି, 1000 ଟଙ୍କାର ପାଟ ନେଲେ ଗୋଟାଏ ସହିତ ଗୋଟାଏ ଫ୍ରି, 1200 ଟଙ୍କାର ପାଟ ନେଲେ ଗୋଟାଏ ସହିତ ଗୋଟାଏ ଫ୍ରି। ଯେଉଁ ପାପା ସେଲ୍ ନେଟ୍ ରେ ଆପଣ ମାନେ 1500 1600 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଶାଢ଼ୀ ଆମେ ମାତ୍ର 500 ଟଙ୍କାରେ ଦବୁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଅନ୍ତୁ। ଅସୁବିଧା ଏଠାରେ କିଛି ହବାର ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମର ସାରଙ୍କଟ ମୁହଁରୁ କେମିତି କ'ଣ ଅଫର୍ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ପଦାର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଅଭିନନ୍ଦନ କ୍ଲଥ୍ ଷ୍ଟୋର। ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଢେର ସାରା ଯୋଉ ସେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ। କେବଳ ଶିବରାତ୍ରି ନୁହଁ, ବର୍ଷ ସାରା ସବୁଦିନ ଏଠାରେ ସେଲ୍ ଲାଗି ରହିଛି। ତ ଆଜି ହିଁ ପଦାର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା ବଜାର ଅଭିନନ୍ଦନ କ୍ଲଥ୍ ଷ୍ଟୋର। ভিডিওটি যদি ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏଠି ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।